अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। संडे वाले दिन इंसान चाहता है कि कुछ ऐसी इंटरटेनमेंट हो कि पूरे हफ्ते की थकन उतर जाए। तो ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट फनी सीरियल्स जो कि आपका संडे ब्रंच साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल शाहरुख की सालियां। शाहरुख की सालियां एक फनी ड्रामा सीरियल है। ड्रामे में एहसन खान ने शाहरुख का किरदार अदा किया है जो एक चैनल में काम करने वाला नौजवान है और हादसाती तौर पर रिमशा खान को पसंद करता है जो उसी चैनल में प्रोड्यूसर है। शादी न होने की वजह से एहसन खान को किराए का घर हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहां से कहानी मजीद मज़ाहिया रंग इख्तियार करती है। ड्रामे के दीगर कास्ट में रेहान शेख, निमरा शाहिद, हिना बयार और जावेद शेख काबिल जिक्र हैं। ड्रामे की कहानी डॉक्टर यूनुस भट्ट ने तहरीर की है जबकि डायरेक्टर मजहर मोइन है। ड्रामा देखकर यकीनन आप भी हंस हंस कर लौट पौट हो जाएंगे। ड्रामा सीरियल कहानी रायमा और मनाहिल की। कहानी रायमा और मनाहिल की एक फनी सीरियल है। कहानी दो जोड़ों के गिर्द घूमती है। पहला जोड़ा वमाज और रायमा है जिनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और अगरचे वो एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन वो अपने वालिद की तरफ से छोड़ी गई वसीयत की वजह से तलाक नहीं ले सकते। दूसरा जोड़ा अबरार और मनाहिल है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन माली मसाइल की वजह से शादी नहीं कर सकते। अबरार रायमा की बुटीक में काम करता है जबकि मनाहिल वमाज की सेक्रेटरी है। मनाहिल और सहर अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिसके नतीजे में मनाहिल सहर को मशवरा देती है कि वो जल्द शादी कर ले, लेकिन उसका ये मशवरा क्या साबित होता है ये ड्रामा देखकर जानिए। ड्रामा सीरियल कुद्दूसी साहब की बेवा। कुद्दूसी साहब की बेवा एक फनी सीरियल है जिसमें दिखाया गया है कि घर के बलाई और जेरी हिस्से में रहने वाले दो खानदान होते हैं। मकान मालिक अलीमुद्दीन जिनका खानदान उनकी बीवी, तलाक याफ्ता बेटी, बेटा और बेटी दामाद पर मुश्तमिल है, उसके साथ वो लोग ऊपर रहते हैं। जबकि शकूरन जोजा कुद्दूसी साहब, उसकी 3 बेटियां खजिस्ता जहां, बदरका जहां, शगुफ्ता जहां और एक बेटा वदूद अहमद के साथ किराएदार के तौर पर नीचे रहती हैं। अकीला भाभी भी एक पड़ोसी और शकूरन की अच्छी दोस्त है जो एक अहम किरदार में है। ड्रामा सीरियल जब वी वैट एक फनी ड्रामा है। आप देखेंगे कि फारिस यानी दानिश तैमूर की वालदा बुशरा अंसारी उसे बताती हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो अपनी खाला की किसी बेटी से शादी कर ले। फारिस अपनी बेहतरीन दोस्त नीसा यानी आयजा खान के साथ सही लड़की तलाश करने के लिए इस सफर पर निकलता है। कराची के फैशन रैम्प से लेकर पंजाब के कस्बों तक ये सफर नीसा, फारिस और इनके 3 कजन्स के लिए एक यादगार सफर से ज्यादा साबित होता है। आखिर में फारिस नीसा के लिए अपने जज्बात को समझने में कामयाब हो जाता है और उसे जीरो के साथ अपनी शादी के दिन प्रपोज करता है। नीसा ने ये तजवीज कबूल कर ली और वो शादी कर लेते हैं। सीरियल का इख्तिताम टाइटल ट्रैक पर पूरी कास्ट के डांस परफॉर्मेंस के साथ होता है। ड्रामा सीरियल डॉली डार्लिंग में डॉली और मुस्तकीम मज़ाद रुझानात के हामिल जोड़े हैं। मुस्तकीम एक महज़ब और समझदार आदमी है जबकि डॉली तेज और एक्सट्रोवर्ट है जो उसके शौहर के लिए बहुत ज्यादा है। मुस्तकीम उससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढता है लेकिन डॉली उसको मुतासिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अपने शौहर को जीतने के लिए हकीकी जिंदगी की हीरोइन बनने का फैसला करती है। जब भी वो अपनी बेवकूफाना प्लानिंग्स के साथ आती है तो उसकी तमाम कोशिशें रायगा जाती हैं। उसके साथ ही बेमिसाल और अंदीशा उसके मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हमेशा मौजूद है। ये सब मिलकर आपको बहुत सारा फन देंगे। ड्रामा सीरियल हम तुम रोम कॉम है। हम तुम की कहानी 2 पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है। सरमद को माहा से एक तरफा प्यार है जबकि माहा बिल्कुल बेखबर है और वो सरमद को सरमद भाई कहती है, जिस पर सरमद का बस नहीं चलता कि किसी तरह माहा को भाई बोलने से रोक दे। दूसरी तरफ आदम प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का इंतहाई लाडला और चहीता तालिब इल्म है और प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अपनी बेटियों से ज्यादा आदम को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि नेहा का बस नहीं चलता कि आदम का कत्ल कर दे और इसीलिए ड्रामे में ज्यादातर नेहा और आदम की नोकझोंक ही चलती रहती है। ड्रामा सीरियल हम तुम की खास बात उसके मुनफरिद डायलॉग और हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामे का मजा दुबाला कर देती है। ड्रामा सीरियल मिट्ठू और आपा एक आउट क्लास परफॉर्मेंस पर मबनी सीरियल है। मिट्ठू को उसके शौहर ने छोड़ दिया है और वो अपने दिमागी तौर पर माजूर बेटे बावले मुन्ने के साथ अपने भाई के घर रहने चली गई है। आपा की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे का इलाज करवाएं।
اسے اپنے بھائی کی بیوی ریحانہ اور پڑوسی آپا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مٹھو کے لیے گپ شپ، دلائل اور پریشان کن حالات دیکھنے والوں کے لیے ایک ہنسنے والا ماحول بناتے ہیں، تو یہ ڈرامہ مس مت کیجیے گا۔ ڈرامہ سیریل شوخیاں۔ شوخیاں ایک فنی سیریل ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ سکندر اور گوری کے درمیان رشتہ طے ہونے والا ہوتا ہے۔ سکندر کی نظر کم ہے جبکہ گوری کو سماعت کا مسئلہ ہے، پھر بھی وہ سابقہ محبت کرنے والے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ گوری کا بیٹا فہد اور سکندر کی بیٹی شیری محبت کرنے والے ہیں جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ان کے والدین کبھی اس کی اجازت دیں گے؟ کیا نفرت کے مقابلے میں محبت کی جیت ہوگی؟ ہر قسط میں ان چاروں کے درمیان بہت ہی مزے کی انٹرٹینمنٹ دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے۔ چپکے چپکے موسٹ فنی سیریل ہے۔ چپکے چپکے ایک رومانوی مزاحیہ ڈرامہ ہے جس میں دو کرداروں بختو اور نیک پرور کے بیٹے بہویں، پوتے پوتیاں اور گھر داماد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کزنز کی آپس کی نوک جھونک کے علاوہ ایک اور وجہ جو اس ڈرامے میں ناظرین کی دلچسپی بڑھاتی ہے وہ مرکزی کردار عائزہ خان یعنی مینو اور عثمان خالد بٹ یعنی فازی، جن کو ناظرین ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے نالا رہتے ہیں اور اپنا شریک حیات کسی اور کو بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تاہم کہانی میں اس وقت ایک نیا موڑ آ جاتا ہے جب مینو اور فازی کی شادی کی تاریخیں ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ دلہن کے لباس میں مینو کو دیکھ کر فاضل کو پہلی مرتبہ اس کے خوبصورت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے منظر میں گھر میں شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے۔ فازی اپنے دلہن کے ساتھ اور مینو اپنے دلہے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں مینو کے ہونے والے شوہر کی بیوی اپنے 3 بچوں سمیت نمودار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر اور فازی دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ ڈرامے میں عائزہ خان لابالغ، نٹکھٹ اور پگلی سی لڑکی کا کردار ادا کرتے ہوئے بھارتی فلم اداکارہ کرینہ کپور کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا۔ حال ہی میں ہم ٹی وی پر شروع ہونے والا ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا ایک فنی سیریل ہے۔ کالا ڈوریا فیملی کامیڈی اور رومانوی نوعیت کا ڈرامہ ہے جس کی کاسٹ میں عثمان خالد بٹ، ثنا جاوید، فرحان علی آغا، نادیہ افغان، سہیل سمیر اور سمینہ احمد شامل ہیں۔ کالا ڈوریا ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے جبکہ دانش نواز اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ کالا ڈوریا ڈرامے کی کہانی بھی سائمہ اکرم چودھری کے بقیہ ڈراموں کی طرح 2 خاندانوں کی کہانی ہے جن میں آپس میں نوک جھونک اور ناراضی چل رہی ہے اور دونوں طرف کے نوجوان بچے ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ سائمہ اکرم کے ڈرامے جہاں سپر ہٹ ہوتے ہیں وہیں ان پر ایک یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ان کے لکھے ہوئے رومانس کامیڈی کے ڈراموں کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے جس میں 2 امیر خاندان اور ان کے بچے چچا زاد بہن بھائی ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر ان کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے، جبکہ ڈراموں میں کردار بھی تقریباً ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ سنڈے اسپیشل فنی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔